وأنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمد الفائق لمعالي الدرجات والمقامات والرسول السابق بميامن البركات والكرامات والحبيب اللاحق في حياز الخيرات والحسنات وعلى آله وصحابته إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat yang terakhir dari bulan Jumadil Awal ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jamaah Jumat yang merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang beragama Islam. Maka khatib berwasiat pada Jumat yang mulia ini untuk meningkatkan, memperhatikan dan terus memupuk kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mempunyai artian yang pertama adalah imtitsalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sisi lain berusaha ijtinabu nawahi, artinya menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan yang dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari implikasi takwa yaitu kita melaksanakan apa yang tertera pada kitabullah, apa yang tertera pada sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ad-Dailami disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalaats." Takutlah kalian dan jauhilah oleh kalian, hindarilah oleh kalian tempat-tempat atau sesuatu yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang mendoakannya dengan sesuatu yang tidak baik. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Mal mala'in ats-tsalaats ya Rasulullah?" Apakah tempat-tempat atau sesuatu yang bisa mengundang laknat dari Allah karena didoakan oleh penduduknya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ayaquda ahadukum fi dhillin yustadhallu bih." Artinya ketika seseorang di antara kalian buang air besar atau buang air kecil di tempat yang biasa orang ngumpul, orang duduk atau membuat keribuan di dalam tempat tersebut, au fi tariqin, atau di tempat yang mereka biasa melewati jalan-jalan tersebut, au fi naq'i ma'in, atau di tempat air yang biasa mereka mengambil air dari tempat tersebut. Maka ketika di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang buang air besar atau yang buang air kecil di tempat-tempat tersebut, maka orang-orang yang di sekitar tersebut, tempat tersebut akan marah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan laknat kepada orang tersebut sebab mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Lebih umum lagi, dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwasanya sebagian adab seorang muslim adalah ketika dia ingin membangun sebuah tempat tinggal atau sebuah tempat yang lebih tinggi daripada sekitarnya, maka ada yang perlu diperhatikan. Salah satunya, apakah sinar matahari akan menghalangi
menghalangi rumah kita, akan menghalangi sinar matahari masuk ke rumah tetangga. Yang kedua, apakah oksigen atau angin yang biasanya masuk ke rumah tetangga akan terhalang oleh rumah kita? Maka baginda Rasulullah SAW mewanti-wanti dengan cara minta izinlah, mintalah ridha kepada dirinya. Yang hal yang lain pun diajarkan oleh Rasulullah. Inilah merupakan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih general, segala hal yang membuat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah tempat, apakah berupa keributan, apakah berupa bau-bauan, atau segala hal yang mengganggu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu tersebut mengundang amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita sangat mewanti-wanti hal ini pada diri mereka sendiri. Bahkan ketika mereka di jalan raya, mereka sangat memperhatikan jalan tersebut bagaimana supaya tidak menyakiti orang yang di jalan raya. Salah satunya dengan membunyikan klakson, sehingga ketika membunyikan klakson hanyalah hal darurat yang mereka lakukan. Karena suatu hal, ketika klakson dibunyikan tanpa ada sebab, maka ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaget, maka ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terperanjat. Inilah akhlak para walinya Allah, inilah akhlak para ulamanya Allah. Maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai orang yang mengikuti manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seyogianya kita memperhatikan adab-adab dan akhlak tersebut. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mengakhiri tahun 2022 ini memasuki tahun 2023. Secara tidak langsung kita pun mendekati bulan suci Ramadan. Maka kita siapkan hati kita, kita sambut Ramadan kita dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersih dari dosa, bersih dari khilaf, bersih dari kesalahan. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Fa ya ibadallah ittaqullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin dzil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad man arsalahu Allahu bimakarimil akhlaq wa ala alihi wa sahabatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, amma ba'du, wa usikum ayyaya bittaqwallah ittaqullaha mastata'tum la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابة سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابة
سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا الأئمة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا كمال المتابعة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مظاهر الخيرات ومظاهر الحسنات ومظاهر المسرات ومظاهر البركات في الدين والدنيا والآخرة كما تفضلت وتنعمت على سيدنا ونبينا محمد وأوليائك والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.